गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अस्तु। So, कर्तृकारकम्. So I want each of you to give one example of kartrikarakam. You have to tell a sentence where there is a kartrupadam. We'll begin with Charushila Toshali Bhagini. आं भगिनी। रामः लिखति। रामः लिखति। किमर्थम् अत्र कर्तृपदं किम्? रामः। किमर्थं रामः कर्तृपदम्? लिखति क्रियापदं तस्य कर्ता रामः। तस्य कर्ता रामः। कर्ता। तो क्रियापदस्य व्यापार आश्रयत्वं रामे अस्ति। सो धात्व धात्वर्थः कः? लिखति। सो अत्र फलाश्रयत्वं व्यापाराश्रयत्वं धात्वर्थः अपि अस्ति। अनन्तरं व्यापाराश्रयत्वं कुत्र अस्ति तत् क्रिया कर्तृपदं भवति। फलाश्रयत्वं कुत्र अस्ति तत् कर्मपदं भवति। एतस्मिन् वाक्ये कर्मपदं नास्ति, इदानीं नास्ति। अस्तु। सो व्यापाराश्रयत्वं लेखन क्रिया आश्रयत्वं रामे अस्ति, अतः रामः कर्तृपदं भवति। अस्तु। अनन्तरं द्वितीयमपि वदतु। किं कर्मपदम्? वाक्यं द्वितीयवाक्यं बालः कन्दुकेन क्रीडति। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। अत्र कर्तृपदं किम्? बालकः। किमर्थम्? किमर्थं? व्यापाराश्रयः फलाश्रयः। व्यापाराश्रयत्वम् अस्ति वा? कुत्र अस्ति? क्रीडति। अत्र क्रीडा इति क्रिया अस्ति। तस्य आश्रयत्वं कुत्र अस्ति? कन्दुकेन। कन्दुकेन न, व्यापाराश्रयत्वम् అంటే क्रीडनक्रिया। क्रीडनक्रिया बालकः। बालके अस्ति। बालके अस्ति। अतः बालकः इति कर्तृपदम्। अस्तु। कन्दुकेन अत्र किमस्ति? तस्मिन् पदे आश्रयत्वं किमपि अस्ति वा? व्यापाराश्रयत्वम् अथवा फलाश्रयत्वं किमपि अस्ति वा? नास्ति। व्यापाराश्रयत्वं नास्ति। तत् क्रिया बालकः करोति, अतः। सो क्रीडति इति सकर्मकः वा अकर्मकः वा? अकर्मकः। अकर्मकः। अस्तु। पूर्वस्मिन् वाक्ये लिखति इति क्रियापदम्। अत्र लिख् धातु सकर्मकः वा अकर्मकः वा? सकर्मकः। सकर्मकः। अस्तु। अनन्तरं सूर्या भगिनी। ఎక్కడ చదవట్లేదు, సొంతంగా చెప్తున్నారు.
एकं वाक्यं वदतु कर्तृपदं कर्तृकारकं रामः पुस्तकं पठति। रामः पुस्तकं पठति। अत्र क्रियापदं पठति। पठति। कर्तृपदं कर्तृपदं रामः। किमर्थं रामः कर्तृपदं? पठति क्रिया सो धातोः व्यापाराश्रयत्वं आश्रयत्वं रामः कर्तृपदं रामे अस्ति। रामे अस्ति। अतः रामः कर्तृपदम्। So that is how we check. व्यापाराश्रयत्वं कुत्र अस्ति तदेव तस्मिन् पदे अस्ति तत् कर्तृपदं भवति। So अत्र पठति पठ धातोः व्यापाराश्रयत्वम् और पठनक्रिया आश्रयत्वं रामे अस्ति। अतः रामः कर्तृपदं भवति। अकर्मकः वा सकर्मकः वा? पट् धातु सकर्मकः। सकर्मक। अस्तु, द्वितीयं वाक्यमपि वदतु। बालेन हसितं। बालेन हसितम्। अत्र क्रियापदं हसितं। सकर्मकः वा अकर्मकः वा? अकर्मकम्। अकर्मकम्। सो तत् वाक्यं कर्तरि प्रयोगे अस्ति वा कर्मणि प्रयोगे अस्ति वा भावे प्रयोगे अस्ति वा? भावे प्रयोगे। भावे प्रयोगे अस्ति। अत्र कर्तृपदं किम्? बालः। बालः। किमर्थं? बालेन क्रिया हसितम् इति क्रियापदं। हसितं क्रियापदं बालेन हसनक्रिया हसनक्रिया आश्रयत्वं बाले अस्ति। अतः बालेन एतत् कर्तृपदं भवति। उत्तमम्। अनन्तरं सुमङ्गला भगिनी। सेवकः तिष्ठति। सेवकः कर्तृपदं। किमर्थं? व्यापार तिष्ठं तिष्ठति क्रियापदं। तिष्ठति क्रियापदं। स्था धातु। तो तत् क्रियापदस्य आश्रयत्वं सेवके अस्ति। क्रियापदस्य व्यापार आश्रयत्वं सेवके अस्ति। अतः सेवकः कर्तृपदम्। अस्तु अस्तु। तो तिष्ठति इति अकर्मकः वा सकर्मकः वा? अकर्मकः। अकर्मकः। उत्तमम्। द्वितीयं वाक्यमपि वदतु। सेवकः अत्र तिष्ठति। सेवकः अत्र तिष्ठति। पृथक् वाक्यं वदतु। Another sentence, another example sentence. For कर्तृकारकं, for कर्तृकारकं. अग्रजः वदति। अग्रजः कर्तृपद। वदति क्रियापदं। So क्रियापदं वदति। So क्रियापदस्य व्यापाराश्रयत्वं कुत्र अस्ति? अग्रजः। अग्रजे अस्ति। अतः अग्रजः इति कर्तृपदं भवति। सो वदति इति सकर्मकः वा अकर्मकः वा? अकर्मकः। किमर्थम् अकर्मकः? वदति इति क्रियापदस्य फलाश्रयत्वं कुत्र अस्ति?
अम, फलाश्रयः अग्रजे न आम्, अग्रजः किं वदति? अम, वाक्यं वदति, पद्यं वदति, कथां वदति खलु? सकर्मक क्रियापद सो फलाश्रयत्वं वाक्ये अस्ति. The action of speaking is happening, the final result is the sentence that has been said or the story that has been said. अतः वाक्यम् इति कर्मपदं भवति. किमर्थं? फलाश्रयत्वम् अत्र अस्ति. किन्तु तिष्ठति, अत्र फलाश्रयत्वं कुत्र अस्ति? तिष्ठति. व्यापाराश्रयत्वम् अपि सेवके अस्ति, फलाश्रयत्वम् अपि सेवके एव अस्ति. Because that action is being done by him, and that standing, wherever he is standing, or that final phalam, like he has been standing. So that phalashrayatvam api sevake asti. So whenever vyaparashrayatvam, phalashrayatvam dvau api ekasmin pade अस्ति चेत् तत् धातुः सः धातुः अकर्मकः भवति. अस्तु? So like that you can check whether a dhatu is sakarmakaha va akarmakaha va. We can check like that. If you have any doubt, you have to question yourself with kim vadati, kim tishtati iti vaktum shakyate va? न किं तिष्ठति न अकर्मक. So that is a very simpler way of testing whether a dhatu is akarmakaha or sakarmakaha. If you get an answer for kim when you question with kim, then it is sakarmaka. When you are not getting the ashrayatvam, when you are not getting an answer when you question with kim, then it is akarmaka, but you double check again the phalashrayatvam. The phalashrayatvam also should be in the karta only. Okay, the action of standing and that result of whoever is standing, that also is there in that action is happening on the action is happening on the sevakaha only. So phalashrayatvam api sevake eva asti. Atah tishtati will become akarmaka. Okay. Anantaram Vasudha Bhagini. Vasudha Bhagini, you are on mute. Okay. Sri Lakshmi Bhagini. हरि ओम भगिनी न संख्या न जानामि भगिनी वाक्य संख्या We are randomly telling the sentences. So you pick one sentence randomly and you tell Kartrupadam. The sentence should have Kartrupadam. Okay. We are doing Kartrukarakam, examples of Kartrukarakam, like randomly. Okay. पुत्रस्य लेखनेन किं भविष्यति? पुत्रस्य लेखनेन किं भविष्यति? किं भविष्यति? तो अत्र कर्तृपदं किं? लेखनं. लेखनेन किं भविष्यति? क्रियापदं किं? भविष्यति. भविष्यति. तस्य व्यापाराश्रयत्वं कुत्र अस्ति? लेखनेन एव खलु? पुत्रस्य लेखनम् इति सम्बन्धं. पुत्रस्य लेखनम् इति पुत्रस्य सम्बन्धं. पुत्रः आमां, पुत्रस्य लेखनं पुत्रस्य लेखनेन किं भवति इति वाक्यं. किं भविष्यति? अच्छा, किं भविष्यति? कर्मपदं वा?
किम् इति कर्मपदं वा अत्र? आहा सूर्योदयः भवति और अह, भविष्यति अत्र सूर्योदयः किम् उदयः सूर्यस्य कारकं उदयः कारकं कारकं किं सूर्योदयः भविष्यति अत्र सूर्योदयः इति पदस्य कारकं किम् सूर्योदयः इति कर्तृकारकम् एव किं भविष्यति तत्रापि किं कर्तृकारकमेव लेखनम् इति कर्तृकारकम् लेखनेन किं भवति लेखनं वलन ओके because of the writing of that boy what will happen that is what you are asking कर्तृपदमेव नास्ति अत्र किमेव कर्तृपदम् किम् एव कर्तृपदं वा कथं भविष्यति किं भविष्यति अच्छा वाट् एवर् इस् हेपनिङ्ग् वाट् दट् इस् इन् क्वश्चन् ओन्लि ओके ओके सो किमेव कर्तृपदम् अत्र we don't know what is going to happen भविष्यति so that is kim only should be kartrupadam okay लेखनेन किं भविष्यति लेखनेन will become hetu the reason for whatever is happening so okay lekhanena will become hetu it is not kartrupadam okay बालकस्य लेखनेन वदति वा भवती पुत्रस्य पुत्रस्य लेखनेन क्षम्यतां पत्रस्य लिखितम् अस्ति अहम् अशुद्धम् उक्तवती पुत्रस्य इति चिन्त्वा पत्रस्य पुत्रस्य द्वौ अपि शुद्धमेव किन्तु अर्थः भिन्नः पुत्रस्य लेखनेन किं भविष्यति अत्र whatever the son has written because of that what will happen पत्रस्य लेखनेन किं भविष्यति of some whatever is written about the paper okay letters whatever letter has been written what will happen due to that so letter in the sense you mean like a letter not aksharam but it is पत्रस्य इत्यर्थे तथैव खलु नास्ति वा आमामाम् yes so yeah if you say putrasya lekhanena there is another way of looking at it atra lekhana eka kriya okay लेखन क्रियायाः व्यापाराश्रयत्वं पुत्रे अस्ति okay लेखनक्रियायाः व्यापाराश्रयत्वं पुत्रे अस्ति अतः पुत्रस्य इति पदं षष्ठीकारकं भवति कर्तृकारकं भवति कर्तृकारकं कारकषष्ठी and it will be karta of to the kriyapadam lekhanena not to bhavishyati yes okay so that also is there if we take lekhanena as kriyapadam not if we take lekhanena as a kriyapadam lekhanena will be kriya with respect to putrapadam yes only those two are anveti so dve padani pade anveti so the putrasya will be kartrupadam to lekhanena lekhanena will be hetu to bhavishyati kim will be kartrupadam to bhavishyati oh yes no avagatam bagini idanim avagatam द्वितीयं वाक्यमपि वदतु ओके पंडितवरः देवव्रतः एवम् उत्तमं व्याख्यानं ददाति अत्र क्रियापदं देवव्रतः ददाति इति क्रियापदं कः ददाति देवव्रतः कीदृशः देवव्रतः पंडितवरः सो ददाति सो दानक्रिया व्यापाराश्रयत्वं कुत्र अस्ति दानक्रिया उत्तमं व्याख्यानम् इति पदे दानक्रिया भवति अत्र दानक्रिया जरुगुतोंदि व्यापाराश्रयत्वं दानक्रियायाः व्यापाराश्रयत्वं कुत्र अस्ति कर्ता कः इति अर्थः वा पंडितवरः देवव्रतः देवव्रते अस्ति अतः देवव्रतः कर्तृपदम् अस्ति so he is performing that danam say that sentence again devavratah panditavarah devavratah eva
उत्तमं व्याख्यानं ददाति। अस्तु अस्तु अनन्तरं उत्तरम् उत्तमम् इति कर्मविशेषणं, व्याख्यानम् इति कर्म। उत्तमं व्याख्यानं ददाति. ददाति। So, उत्तमं will be विशेषण to व्याख्यानं. यस् कर्मविशेषणं वक्तुं शक्यते वा? आमाम्. एव इति अव्ययम्, एव इति एम्फसिस्, देवव्रतः एव उत्तमं व्याख्यानं ददाति इत्यर्थे कथं वक्तुं शक्यते एव इति पदस्य? एव इति पदस्य अन्वयं देवव्रते एव अस्ति. ओके. So you connect it to देवव्रतः. ओके. कः एव व्याख्यानं ददाति? देवव्रतः एव व्याख्यानं. प्रश्नः एवमेव आगच्छति. अस्तु. कः एव उत्तमं व्याख्यानं ददाति? देवव्रतः एव उत्तमं व्याख्यानं ददाति. तत्र तथा कः ददाति, कं ददाति, कीदृशः व्याख्यानं ददाति, कीदृशः कः ददाति, कः एव उत्तमव्याख्यानं ददाति, उत्तमं व्याख्यानं ददाति. अस्तु अस्तु भगिनि. So for such words like eva, in the Advayam we don't have to frame a question for that normally. You can simply add it. Kaha dadati, devavratah dadati, devavratah eva dadati. Like that also you can say. For eva, for these kind of avyayas, we normally in the Anvaya, we don't ask a separate question. च अपि एव इत्यादीनि पदानि वा? अस्तु अस्तु. Also no, especially a question is not needed, but you have to connect it to the appropriate word. So here eva is connected to devavratah only. Normally we depend on how it is given in the sentence or in the shloka. Many times we go with the proximity. Sometimes when the proximity is not clear, then we depend on the Vyakhyanam. This is for shlokas, like in the kavyas. If we are not sure to which one that eva applies to in a shloka, because in shloka sometimes the words are not in Anvaya. So then we depend on the Vyakhyanam to understand where that emphasis is there. And then we connect that eva or api and such words to that word. To that connecting word, connection with which the word has the connection. Okay. Yes. Anantaram Mani Bhagini. Dhanyavada Bhagini. Dhanyavada Bhagini. Mani Bhagini. Bhagini va Mahodayah va? Bhagini, Swarna asmi. Murukam Bhatmani. Okay. Swarna. Bhagini. वाक्यं वक्तुम् इच्छति वा? वदामि भगिनि. One I will say nakshatrani prakashante. श्रूयते वा? प्रकाशन्ते. So अत्र क्रियापदं किम्? प्रकाशन्ते. And कर्तृपदं नक्षत्राणि. किन्तु क्रिया अकर्मक. क्रियाफलस्य आश्रयः किमपि नास्ति. 1 second भगिनी, 1 second.
Okay. So, nakshatrani. प्रकाशन्ते क्रियापदं प्रकाशन्ते कर्तृपदं नक्षत्राणि व्यापारस्य आश्रयं नक्षत्राणि नक्षत्रे अस्ति. नक्षत्रे अस्ति. सो नक्षत्राणि कर्तृपदम्. आं भगिनि. सो किन्तु प्रकाशन्ते इति अकर्मकः वा सकर्मकः वा? आम्, अकर्मक इति चिन्तयामि, यतः फलं कर्तृफलं क्रियाफलम् अपि नक्षत्राणि एव अस्मिन् एव सन्ति न? नक्षत्राणि नक्षत्रेषु एव सन्ति, अतः अकर्मक. और should we say भावे भगिनी or no? भावे प्रयोगः वा? अकर्मकः, क्रियापदम् अकर्मकः चेत् भावे प्रयोगः एव भवति. If the kriyapadam is a sakarmaka, the sentence can be put in karmani prayoga. If the kriyapadam is not akarmaka, if it is not sakarmaka, if it is akarmaka, then kartari prayoge bhave prayoge eva vaktum shakyate. Okay, second sentence. श्रुतयः धर्मं बोधयन्ति. अत्र बोधयन्ति क्रियापदं, श्रुतयः कर्तृपदं. बोधनक्रिया आश्रयत्वं श्रुत्योः सन्ति. आम्, श्रुत्योः सन्ति, अतः श्रुतयः कर्तृपदम्. बोधनक्रियाया फलस्य आश्रयः धर्मे अस्ति न भगिनि? सो धर्मं कर्मपदं भवति वा? धर्मं बोधयन्ति वक्तुं शक्यते. सो बोधयन्ति सकर्मकक्रिया, कर्तृपदं श्रुतयः, धर्मं कर्मपदम्. अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः. अनन्तरं विधुमौली भगिनी. Bhagini, which sentence we are looking? So we are, you can pick randomly. We are not following any textbook right now. I am asking each person to tell a sentence with kartrukarakam. Okay. Can be a simple sentence. We are simply revising a few things to keep it interesting and improve our speaking skills. Astu. अस्तु, विधुमौली भगिनी अस्ति वा? नास्ति. महोदय, भवान् वदतु. चन्द्रशेखरन् महोदय. त्वम् इदानीं पठितुम् इच्छसि किम्? कर्तृपदं पुनः वदतु. क्रियापदं किम् अत्र? क्रियापदम् इच्छसि. इच्छसि. कर्तृपदं इच्छसि. कर्तृपदं त्वं. तो इच्छसि इति क्रियापदस्य व्यापार आश्रयत्वं त्वम् इति पदे अस्ति. अस्तु. इच्छा कुत्र अस्ति? इच्छा पठितुम् इच्छा. त्वम् इच्छा इच्छसि. पठितुम् इच्छा. So that will become pathitum will become ishkarma. We call that ishkarma. So the ichha is in the person, that tvam, whomever you are referring with the tvam. Astu.
But इदानीं किं कर्तुम् इच्छसि पठितुम् इच्छसि अतः इच्छसि पठितुम् इति इष्कर्म we call we label it as इष्कर्म पठितम् इष्कर्म इदानीं काल इदानीं कालाधिकरणं then किं question किं पठितुम् इच्छसि so किं will be कर्मपदं to पठितुम् कर्मपदं तु पठितम् अस्तु द्वितीयं वाक्यमपि वदतु another sentence त्वम् इन्धनम् आनय त्वम् इन्धनम् आनय आनय क्रियापदं त्वं कर्तृपदं इन्धनं कर्मपदं so आनय अत्रापि क्रियापदस्य व्यापाराश्रयत्वं त्वम् इति पदे अस्ति so अतः त्वम् इति कर्तृपदं भवति इन्धनं कर्मपदम् okay Bagini, I have a doubt. This ishkarma, you said it is only when it is ichchasi, that kriya only it comes as ishkarma, or because it is a tumun, patitum, kartum, any tumun it comes as ishkarma, or tumun will come, that tumun patitum patitum, that word will become ishkarma to ichchasi. Okay, so if it is karyam kartum, so then that kartum is a ishkarma to karyam kartum. If the final kriyapadam is ichchasi, then we call it ishkarma. Okay. Only for ishkarma ichchasi it comes like that, or can we? Only from ichchasi it comes like that. Ishkarma we call only if the kriyapadam is ichchasi. That is why ishkarma. That ish is coming from the dhatu, ish dhatu of ichchasi. Correct. Okay. If it is patitum shakyate, say for example, here for shakyate and such kriyapadani, we simply call it as tumun karma. There are three classifications. Still, there is a small discussion happening about how to label that. But the classifications will be three kinds. One is patitum pathashalam gacchami. Patitum gacchami. So here my purpose of going is to study. Ataka there patitum will be prayojanam to gacchami. Because there is the purpose of me studying or to, me going there is to study. There is purpose there. So there, that is one kind of tumun kriya. Patitum gacchami. Inka, what else is there? Such sentences, a few more you tell. Patitum gacchami. Khaditum pachami. Upavishami. Khaditum upavishami. I am sitting. For what purpose am I sitting? To eat. Okay? Like that. Yeah. So here, that kind of tumun kriyas are called prayojana. Okay? But if you say patitum na shaknomi, lekitum shakyate. If like that, here the shak dhatu, and there are one or two other such kriya padani. Though for those, the tumun kriya is called tumun karma. Tumun karma. So patitum shaknomi. Patitum shaknomi. There patitum will be tumun karma. It is not called prayojanam there. Okay? And if you say patitum ichchami, there patitum will be ishkarma. Okay? These are the three classifications.
of Tumun Karma, and still some research is going on into, for a better classification. But as of now, this is what we are following. Okay, very nice. So prayojana tum or ish. एकवारं पुनः विवृणोतु भगिनी कृपया. So Tumun Kriya Padam can be classified into 3 types. One is Prayojanam. Patitum, Balakah Patitum Pathashalam Gachati. Mahila Kretum Apanam Gachati. Okay, she is going to the store. Why is she going to buy? Okay, Kretum Apanam Gachati. Mahila. Like that. Those are Prayojanas. Such Tumun Kriyas are called Prayojanam. We connect them to the main Kriya with the tag Prayojanam. The second classification is Balakaha Samskritam Vaktum Shakyate. Okay, Balakaha Vaktum Shakyate. Balika Gatum Shakyate. She can sing. The boy can speak. Okay, so Shakyate, Shak Dhatu. Whenever a Kriya comes with a Shak Dhatu, with a Shakyate Kriya Padam, it is called Tumun Karma. Tumun Karma. And the third kind is Balakaha Patitum Ichchati. Ramaha Vaktum Ichchati. Sita Gatum Ichchati. Ichchati. Whenever it comes with the Ichchati Kriya Padam, then that Tumun word is called Ish Karma to the Ichchati Kriya Padam. These are the 3 classifications as of now. And when I say 3 classifications, this is as per the Karaka tagging. That is how do you say, laid the rules, whatever rules are laid by University of Hyderabad, and not exclusively University of Hyderabad. My professor and professors from other universities all over India, they meet, they discuss, and then they come up with these kind of names. They classify. And how do they classify? They depend on the Shastras, Vyakarana Shastra, and Vyakhyanas written on Vyakarana Shastras like Ashtadhyayi. And then they come up with a name that is more appropriate to the role that word is playing in that sentence. So, and further and further research is still going on, because these are not as prominently mentioned as other basic Karakas. These are all Karaketara Sambandhas. These are not direct Karaka. Only we have 6 Karakas, right? All other relations are Karaketara Sambandhaha. So to know more about the Karaketara Sambandhas, more research and more Vyakhyanas have to be studied. So that research will constantly be going on, and once they have gathered enough information regarding a particular tagging word, then they discuss and they will come up with a name. So as of now, after a lot of research, these are the 3 categories that the Tumun word has been classified into. But they are still continuing to see if there is a better way of classifying, even better. Now itself, they have classified well, but it will such kind of research will be going on. Bhagini, ekavaram, how can I write the gist for this, whatever you have explained? I've written one sentence. Is it correct or not? You just tell me, Bhagini. Tumun Kriya can be classified into 3 categories as above. These are Karaketara Sambandhaha. For example, and I can tell about this Prayojanam Tumun Kriya and Tumun Karma Shak Dhatu with Shak Dhatu. And Ish Karma when Ish Dhatu has been used in Kriya Padam. Yes. That's all. Okay. Dhanyawad, Bhagini. So now let us go for second round. Any questions? In the Kartrikarakam, we are only in the Kartrikarakam, but since the discussion went about Tumun, I simply mentioned that also.
So any questions regarding Kartrikarakam? No, Bhagini. Thank you. So we'll start the Karmakarakam. With the Karmakarakam, Toshali Bhagini, would you like to say a sentence? Yeah. सीता काव्यं लिखति. Can you please repeat it? Hello. Yes, can you please repeat, Bhagini? हाँ, सीता काव्यं लिखति. Sita Kavyam Likhati, हाँ, या. Okay. Atra Kriyapadam kim? लिखति क्रियापदं. काव्यं कर्मपदं. Kimartham Kavyam सीता Karmapadam? कर्तृपदं. Kimartham Kavyam Karmapadam? क्रियापदस्य किं प्रश्नेन Your काव्यं net connection proper. प्राप्नोमि. Bhagini, your net connection is not proper. I think your words are breaking. Earlier it was fine. So Likhati is the Kriyapadam. So yeah. So Kim Likhati? काव्यं लिखति. Kavyam Likhati. So Kriyapadasya Phalashrayatvam kutra asti? Kavye asti. इति. So Ataha Kavyam iti Karmapadam. काव्ये अस्ति. So whenever an action is done, the Kriya Padasya Vyapara, there will be Vyaparam and Phalam. For every dhatu, there will be Vyaparam and Phalam. Where the Vyaparashrayatvam is there, that will become the Karta. Where the Phalashrayatvam means the result of that Karyam, the result of that Kriya, wherever it is, that will become the Phalashrayatvam. So this Lekhana Kriya is happening. After the Lekhana Kriya is happening, what is the finished product? The Kavyam. The Kavyam is the result of that Kriya. So, Phalashrayatvam Kavye asti. Ataha Kavyam iti Karmapadam. Okay, so that is how we need to identify the karma. Vyaparashrayatvam kutra asti tat padam Kartrupadam. Phalashrayatvam kutra asti tat padam Karmapadam. Phalashrayatvam Vyaparashrayatvam Prithak Pade asti chet Kriyapadam Sakarmaka Kriyapadam. Ekasmin Pade eva asti chet Akarmaka Kriyapadam. If the Vyaparashrayatvam and the Phalashrayatvam are both in one word in the Kartrupadam, then that Kriya will become Akarmaka Kriya. That Dhatu will be Akarmaka Dhatu. Okay? Like that also we can identify. Simple way of identifying is with the question what? Kim likhati? Kavyam likhati. Okay? So that is how we identify. Astu. Hari Om Bhagini. Am. Vasudha Naik vadami. Amam. Vadatu Bhagini. Arjunaha ghoram tapastepe. Arjunaha kartrupadam. Kriyapadam kim? Tepe. Tete. Tepe. Tapastepe. Tepe. So tepe iti kriyapadam. Am Bhagini. Vyaparashrayatvam kutra asti? Arjune asti. So Arjunaha iti kartrupadam. Kartrupadam. So tepe iti akarmakaha va sakarmakaha va? Sakarmakam. Akarmakam Bhagini. Akarmaka. Kimartham akarmakam?
किं तपस्तेपे इति वक्तुं न शक्यते न वा? समाधानं नास्ति। हा अस्तु, घोरं अतः घोरं तपस् फलाश्रयत्वमपि अर्जुनः एव तपः करोति, हा फलमपि अर्जुने एव अस्ति। हा आम् फलाश्रयत्वमपि अर्जुने अस्ति, अतः तपः इति अकर्मक तेपे इति अकर्मक क्रियापदम्। तपः इति किं पदं भगिनि अत्र? अर्जुनः तेपे, वेट् अर्जुनः घोरं तपस्तेपे। सो तपस् इति कर्मपदम् अस्ति खलु, हा रैट्? अत्र घोरम् इति विशेषणं न वा? विशेषणं। तदा तपः तपः तपस् इति किं पदं भवति? कर्मपदं भवति। कर्मपदमेव। अस्तु। So it is like balika nrityam karoti. आम् Nrityam. Like that. ओके Okay, tapas karoti, tapah karoti. Tapas iti pratipadikam, tapah prathama vibhakti rupam khalu. आम् आम् द्वितीया विभक्ति अपि तपः एव। नपुंसकलिङ्गपदं न वा? नपुंसकलिङ्गशब्दः, अतः प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति द्वौ अपि तपः एव। सो तपः तेपे, सो तपस्सु, सो that will become the कर्मपदम्। ओके अस्तु भगिनि, धन्यवादः। Bhagini, what is this tete? What is the dhatu? Tete means what? Tapas, No, the kriya padam. No, but tapas karma padam. What is the kriya padam here? tepe. I don't know. Te. తపస్సు ఆచరించాడు, isn't it భగిని? So here, rather than karoti, it is tepe, like dhyayate, dhyanam karoti. We can say dhyayate also, we can say. Adhite, adhyayanam karoti. Tepe, tapas karoti, tapah karoti, like that. Instead of tapas karoti, tapas tete. So, like these are less commonly used kriya padani, but they are there. Like adhite means adhyayanam karoti. Like that. Tap dhatu. Dhatu is tap. Tap dhatu. Is it litlakara bhagini? Litlakaram, yes. Prathama purusha ekavachana. There are, this is Atmanepadi. Atmanepati. Yes, bhagini. It is Atmanepadi. So, litlakara. Parasmaipadi is tapati. Isn't it bhagini? Yes, I think so. So here tepe is in litlakara. In latlakara, it will be tapyate. Tapyate. And lotlakara karmani prayogana bhagini. Tapati is latlakara. In Atmanepadi, the latlakara rupam will be tapyate. 1 second. So this is the Atmanepadi rupam. That is why tapyate will be the latlakara form. Okay. So, tapati, let us look.
it will be Parasmaipadi, and there tapati will be the Latlakara Prathama Purusha Ekavachana Rupam. So tapyate is Atmanepadi and Latlakara Ekavachana Rupam. So tap dhatu can be both Parasmaipadi and Atmanepadi, Bhagini. That let me check if the dhatu is only tap. Yeah, Parasmaipadi also tap is there. Atmanepadi also tap is there. So it is Ubhayapadi. Okay. So tapyate is Atmanepada Latlakara. Tapati is Parasmaipadi Latlakara. Yes. Okay. Dhanyavad. So coming back to our, so your both sentences are over, Bhagini, Vasudha Bhagini? Yes, Bhagini. Dhanyavada, Bhagini. Dhanyavadaha. So Anantaram, Surya Bhagini? सः परीक्षायाम् उत्तमश्रेणिः प्राप्नोति. ఏంటది? सः परीक्षायाम् उत्तमश्रेणिः प्राप्नोति. उत्तमश्रेणिः. उत्तमश्रेणिः. So अत्र कर्मपदं किम्? उत्तमश्रेणी. So उत्तमश्रेणिः అన్నారా శ్రేణి అన్నారా? उत्तमश्रेणिः అన్నాను కానీ శ్రేణిం అన్నారు కదా. उत्तमश्रेणिं. సో అత్ర శ్రేణి ఒకసారి రూపాలు చూద్దాం ఉండండి. నేను కూడా చూస్తున్నాను. నెట్ చాలా స్లోగా ఉంది. So Shreni is Ikaranta Strilinga Shabdam. So Shrenihi will be Prathama Vibhakti Ekavachana Rupam. Shrenim will be Dvitiya Vibhakti. So Uttama Shrenim Prapnoti. Mativatta Bhagini? Mativatteva. Astu. प्राप्नोति क्रियापदं. सः प्राप्नोति. किं प्राप्नोति और कां प्राप्नोति? श्रेणिं प्राप्नोति. प्रथमश्रेणिं प्राप्नोति. So here प्राप्नोति. किं प्राप्नोति? श्रेणिं प्राप्नोति. So श्रेणिं will be the कर्मकारकम. So प्राप् धातोः और आप धातोः. प्रा उपसर्ग आप धातोः व्यापाराश्रयत्वं कुत्र अस्ति? श्रेणिम् अस्ति. व्यापाराश्रय सः इति पदे अस्ति. अतः सः इति कर्तृपदम्. सो फलाश्रयत्वं किं कुत्र अस्ति? उत्तमश्रेणी. तो तत् कर्मपदं भवति. भगिनी श्रेणी इति द्वौ अपि अस्ति न वा? ह्रस्वान्तं दीर्घान्तं. श्रेणी श्रेणी. Shreni also is there. Let me see.
Shreni is also there. Shreni is also there. The Shreni first also means um, Shreni is rank, like we are talking. Shreni is Ikaranta Strilinga. Shreni is also Ikaranta Strilinga. the first one Shrenihi is the Tin Pratyaya Bhagini, just like Bhakti Padam, Bhaktihi, Shrenihi, Tin Pratyaya, Tin. Yes, for every time when a Strilinga Shabda is ending in Ikaranta, the Ktin Pratyaya only will be there. శ్రేణి అంటే పంక్తి అని కూడా వస్తుంది. 3 plus actually Shreni ante, so here we have to use the Dirgha only. The Dirgha Shreni only we have to use for Prathama Shreni. For Shreni, the Shri plus Ni. Shri plus Ni, this is Rekha or Pankti or like that. In that meaning. Neepa Pratyaya Bhagini, Neepa Pratyaya, here Shreni. Here Ni is the Pratyayam that is used with the Shri Dhatu. Again, 1 second, there is somebody at the door. Just give me a few minutes, okay? You all can keep discussing some sentences in the meantime. So Bhagini, so Shreni, Ikaranta means it is like Nadi. And then if it is Ikaranta, then it is like Mati. There are two forms. పర్వత శ్రేణి అని కూడా అంటారు కదా. And then what is this Tin Pratyaya? Somebody is telling. Tin Pratyaya means words ending with Ti. They are usually Strilinga padas. Okay, like Bhakti, Shreni, like this. Yeah. Just now Bhagini had told it is a Strilinga padam, no? Shreni. But that is not ending in Ti, no? It is. T. There must be some process through which Ta is released. Okay. We don't know about this. Acha. శ్రేణి అంటే నామవాచక పదమే అవుతుంది కదా. ఏంటి భగిని? శ్రేణి అంటే నామవాచక పదమే అవుతుంది కదా. సుబంతాలే కదా. మనకి ఇవన్నీ సుబంతాలే కదా, నామవాచకాలు పదలే ఇవన్నీ. సుబంతమే కదా.
ಯಾರೋ ಕೂಪುರಾಗರ 651 ಯಾರಪ್ಪ ಅದು நமக்கு இல்லையானோ அது விஷுவல் எல்எல்சி हेलो आप सभी साउथ इंडियंस हो? हाँ साउथ इंडियंस आप Yes, yes. लंका Your voice is breaking, Bhagini. from where? Yeah, it's a problem. My mobile is not working properly. Oh, Sorry. it's okay. It's okay. आप किधर से I am Maharashtrian from Nashik. Oh, I am from Mangalore. oh, very अब good. सभी का संस्कृत बहुत अच्छा है. अहं भाग्यनगरे वसामि. भाग्यनगरतः अहं वदामि. Okay. सूर्या भगिनी भवती? अहमपि भाग्यनगरे अस्तु. भाग्यनगर कुतः? हैदराबाद तेलंगाना का हैदराबाद. हैदराबाद बोले तो थोड़ा भाग्यनगर कुत्र अस्ति? तेलंगाना. ओके. हैदराबाद बोले तो थोड़ा मुस्लिम नाम जान पड़ता है, इसीलिए भाग्यनगर कहना पसंद करेंगे. Old name for Hyderabad is Bhagyanagar. Original name actually, like Chennai, Chennapatnam, it was called like that. It was Bhagyanagar only. Okay, so I'm back. So now shall we do those example sentences from the e-reader? I will share my screen. Again, can please excuse me once more. Nenu, I'll open it. You keep working on it.
which sentence, Bhagini? E-readers. From which sentence do we have to read? మనం ఎక్కడి వరకు 300 వరకు అయిపోయింది అని తెలుసు, నాకు గుర్తుంది, తర్వాత అయితే గుర్తులేదు. అక్కడి నుంచే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ దిస్ షేర్. ఇవాళే అందరూ వస్తున్నారు. అదే స్టార్ట్ చేసిన ముహూర్తం కరెక్ట్ గా లేదు. సో యూ కెన్ సీ కదా. తవ భోజనే కరపట్టికా న అస్తి. 1000 sentences. $300 are over. So 301. Yeah, you can start from here. You can keep discussing. I will be back. तव भोजने करपट्टिका భోజనే కరపట్టికా న అస్తి. अस्ति क्रियापदम. అస్తి క్రియాపదం. भोजनं भोजने కహ అస్తి? కా అస్తి? भोजने పట్టికా న అస్తి. కరపట్టికా న అస్తి. నా అస్తి క్రియాపదం భగిని. नास्ति. కా న అస్తి, కరపట్టికా నాస్తి. नास्ति. కుత్ర నాస్తి? भोजने नास्ति. కస్య భోజనే? तव भोजने. షష్ఠి సంబంధ. తవ ఇస్ బికమ్స్ షష్ఠి సంబంధ. భోజన ఇస్ भोजन सप्तमे अधिकरण. కరపట్టిక? కరపట్టిక ప్రథమ అయింది కదా. కర్తృపదం. కర్తృకారకం. అన్య కోపి వక్తుం శక్యతే వా? వక్తుం ఇచ్చంతి చేత్ వదతు. करपट्टिका इत्युक्ते किम्? करपट्टिका इत्युक्ते गरिट, వెసల్, ద స్పూన్ విత్ విచ్ యు సర్వ్. గాట్ ఇట్. తెలిసింది. సారీ. తవ భ్రాత క్వ అస్తి? కహ వక్తుం ఇచ్చంతి? సర్వే భగిన్యః సంతి. కా వక్తుం ఇచ్చతి? అస్తి క్రియాపదం. క్వా అంటే క్వా వేర్, ఎక్కడ? క్వా అంటే కుత్ర అస్తి అన్నట్టే కదా. క్వా అంటే అదొక సెపరేట్ యూసేజ్. భగిని అడుగుదాము, శ్రీవాణి భగిని అడుగుదాము వచ్చిన తర్వాత. అది నాకు కూడా అంటే దాని మీనింగ్ తెలుసు, కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది సరిగా జ్ఞాపకం రావట్లేదు. గురువు గారు చెప్పారు ఒకసారి, గుర్తు. భ్రాత భ్రాత కర్తృపదం. కర్తృపదం ఎట్లా అవుతుంది? భ్రాత అస్తి కదా. ఓకే, కర్తృపదం. క్వా ఇతి కుత్ర ఇతి సమానపదం ఇతి అహం మన్యే. కుత్ర అస్తి. భవతి ఉక్తవతి పూర్వమేవ. కుత్ర అస్తి. తవ భ్రాత ఇతి షష్ఠి సంబంధః. భ్రాత ఇతి కర్తృపదమేవ వా? కర్తృపదమే. భ్రాత అస్తి. భ్రాత అస్తి. క్వా అస్తి? భ్రాత కుత్ర అస్తి అంటే భ్రాత భాగ్యనగరే అస్తి అనుకుందాం. ఓకే, అస్తు, సమ్యక్ ఏవ. తవ భ్రాత మద్రాసు నగరం కదా గమిష్యతి? భ్రాత మద్రాసు నగరం కదా భవిష్యతి. గమిష్యతి క్రియాపదం.
कः वदति? तोषाली भगिनी वा? कर करपट्टिका करपट्टिका हाँ का मतलब स्पून, सर्व करने के लिए स्पून जो यूज करते हैं। ओके 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 తవ భ్రాత మద్రాసు నగరం కదా గమిష్యతి. ఇది కూడా అలాగే ఉంది ఇది ఇంచుమించు. కిందగా ఉంది. గమిష్య క్రియాపదం ఏమో ఎప్పుడు అంటే మద్రాసు నగరం కర్మపదం అవుతుంది. మద్రాసు నగరం కర్మపదం. భ్రాత ఏమో కర్త. తవ షష్ఠి సంబంధి. షష్ఠి సంబంధి. కదా ఇది సమయః అధికరణం. అధికరణం. సమయాధికరణం. 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 కాలాధికరణం. క్షమ్యతాం, కాలాధికరణం. కాలాధికరణం. ఇలాంటప్పుడు తవ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం? తవ షష్ఠి కదా, తవ భ్రాత షష్ఠి సంబంధం. షష్ఠి సంబంధం. తవ మాతుః కిం నామ అస్తి. అస్తి క్రియాపదం. अन्ये कोऽपि वक्तुं शक्यते चेत् वदतु. अस्ति क्रियापदं तव षष्ठी संबंधं मातुः कर्तृपदं न मातुः षष्ठी संबंध कर्तृपदं न. नाम किं? नाम कर्तृपदं. नाम कर्तृपदम् इति अहं मन्ये. या मातुः तव इति षष्ठी सम्बन्धः. तव इति षष्ठी सम्बन्धः टु मातुः. मातुः also is षष्ठी. No, मातुः also is षष्ठी सम्बन्धी to नाम. षष्ठी सम्बन्ध. या Okay. Tava is षष्ठी संबंध to मातु. मातु is षष्ठी संबंध to नाम. Kim means what? How do we say for Kim? कर्म वा? प्रश्नार्थक कर्म वा? हाँ, प्रश्नार्थक कर्मः तथैव वा? अस्तु. I hope so. That's what even I think. కర్తృ సంబంధం అవుతుంది కదా అప్పుడు. కర్తృ సంబంధం అవుతుంది కిమ్. కర్తృ సంబంధం ఎట్లా అవుతుంది? కిమ్ నామం కదా. నామ కర్తృ సంబంధం అవుతుంది. కిమ్ అనేది కర్మనే. ఎందుకంటే నామ ఏంటి, పేరు ఏంటి? పేరుకే సంబంధం ఉంటది కిమ్ అనేది. ఏమో మరి అనుకుంటున్నాను నేనైతే. నివాసః కుత్ర అస్తి అపరం వాక్యం. అస్తి క్రియాపదం కుత్ర కాలాధికరణం. నివాసః దేశాధికరణం. కుత్ర దేశాధికరణం. నివాసం కర్మపదం. మిత్రస్య నివాసః. నివాసః ఇస్ కర్తృపదం. కర్తృపదం. తవ షష్ఠి సంబంధం. షష్ఠి సంబంధ ఫర్ వాట్? దేనికి? మిత్రస్య ఎవరికి సంబంధం? నివాసకి. అంటే నివాసకి షష్ఠి సంబంధం మిత్రకి షష్ఠి సంబంధం తవ. మూడు వచ్చాయి అన్నమాట వరుస. ఓకే, ఇంకో వాక్యం చూస్తామా? తవ యష్టికా కుత్ర అస్తి. యష్టికా ఇత్యర్థే నా జానామి. యష్టిక అంటే దండం అన్నట్టు వస్తుందేమో. అవునా? బ్రిక్ 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 బ్రిక్. ఫర్ వాట్? హౌ కెన్ యు సే యువర్ బ్రిక్? నో ఐ డోంట్ నో. యష్టిక అంటే బ్రిక్ కాదనుకుంటా. యష్టికా ఇత్యర్థే లాఠీ.
అంటే లాఠీ లాంటిది ఆ, అవ్వాలి, ఎందుకంటే అదే వేణు దండం జస్ట్ అంటున్నారు కదా తను, అదే దండం అయి అని ఉంటది. అంటున్నా, ఎందుకంటే ఆ, వేణు జస్ట్ అని దండ చెప్పేసి దండ అన్నారు కదా. ఓకే ఓకే వేణు ఎష్టి అంటారు దీన్ని. ఇదేంటిది వసురాజుకి ఇచ్చింది ఇంద్రుడు, వేణు ఎష్టి అని చెప్పేసి ఓ ఇచ్చాడు. అదొక ఓకే. ఆయుధం లాంటిది అనుకుంటుంది. మ్మ్. Yes, yes. Yashti is a stick. అదే స్టిక్, అదే స్టిక్ అనే చెప్తుంది. హాకీ అంటుంది. అంటే ఎస్టిక్ అనుక, అంటే ఎస్టిక కర్ర స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఉందని ఫింగర్స్, చెప్తుంది. ఎస్టిక స్టిక్ స్టాఫ్. దీర్ఘం ఉంటే మాత్రం ఆ, అదే మీరు చెప్పినట్టు ఆయుధం గాని, కర్ర గాని, దండం గాని, మూడు ఉన్నాయి. అస్తు. అస్తి తవ యష్టిక కుత్ర అస్తి? కహ వదతి వక్తుం శక్యతే? వదంతు. పుత్ర దేశాధికరణం, దేశాధికరణం. అస్తి క్రియాపదం, అస్తి క్రియాపదం, యష్టిక కర్మం కర్తృపదం, యష్టిక కర్తృపదం. సమ్యక్. కర్తృపదం. తవ షష్ఠీ సంబంధం. अपरं वाक्यं तव वस्त्रं न अस्ति किम्? అస్తి క్రియాపదం, नास्ति क्रियापदं. न अस्ति क्रियापदं. सम्यक्. कः किं प्रश्नार्थक किं न अस्ति? వస్త్రం నాస్తి, वस्त्रं नास्ति. वस्त्रं नास्ति. वस्त्रं वस्त्रम् इति कर्तृपदम्. पदं. किम् तव इति षष्ठी सम्बन्धः. किम् इति कथं वक्तव्यम्? प्रश्नार्थक प्रश्नार्थकमेव शब्दः. वा? ప్రశ్నార్థక క్రియాను अस्ति किम्? प्रश्नार्थकक्रिया इति अहं मन्ये. अस्ति वा नास्ति वा इति पृच्छन्ति. अस्तु. अपरं वाक्यं तव वस्त्रं मलिनम् अस्ति. సమానంగానే ఉన్నాయి అన్ని ఇంచుమించు. అంటే కొంచెం ఒక పద్ధతిలో అలవాటు అయ్యేంత వరకు కొన్ని కొన్ని అలవాటు అవ్వడానికి అదే అదే అలా ఉన్నట్టు. అస్తి క్రియాపదం, వస్త్రం ఇది కర్తృపదం, మలినం ఇది క్రియా విశేషణం అహం మన్యే. మలినం అస్తి न वा? మలినం అస్తి. మలినం కర్మపదం వా క్రియా విశేషణం వా? క్రియావిశేషణం. తవ ఇది షష్ఠీ సంబంధం. अपरं वाक्यं तस्य अश्वस्य पुच्छं पश्य. वाक्यं न दृश्यते. वाक्यम् अहं पठामि. मैं सर का के पढ़ रही हूँ. हाँ ठीक है ठीक है. अच्छा. तस्य अश्वस्य पुच्छं पश्य. पश्य क्रियापदं. पश्य क्रियापदं. लकारः न उक्तवत्यः भवत्यः. దృశ్యధాతువు लोट्लकारः मध्यपुरुष एकवचन. लोट् लकारः मध्यपुरुष एकवचन. सम्यक्. दृश्य धातुः. दृश्य धातुः. कर्तृपदम् न तस्य अश्वस्य पुच्छं पश्य. पुच्छं. कथं पुच्छं पश्य इति किनको बोल रहे हैं? అశ్వం, అశ్వస్య. न त्वं इति कर्तृपदम्. త్వం పశ్య. गृहीतम् अध्याहृतम्. अध्याहर्तव्यं. त्वम् इति कर्तृपदं, पुच्छम् इति कर्मपदम्. अश्वस्य इति षष्ठी संबंध टु पुच्छं. तस्य इस् तस्य also is षष्ठी संबंधं टु अश्वस्य. Okay. Another sentence.
तस्य आज्ञया अहम् इदं कार्यं करोमि। वदतु कोऽपि। तस्य आज्ञया अहम् इदं कार्यं करोमि। करोमि क्रियापदम्, करोमि अहं क्रियापदम्, कर्तृपदम्, अहं कार्यं कर्मपदम्, 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 इदं तस्य षष्ठीसंज्ञा, तस्य षष्ठीसम्बन्ध, आज्ञया आज्ञया, तृतीया एकवचन, बट विच हेतु कारकम? हेतु हेतु I think it is हेतु I think. ओके, हेत्वार्थक। हाँ, हेत्वार्थक तृतीया। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य आज्ञया एव अहम् इदं कार्यं करोमि। अहम् इदं कार्यं करोमि इति वाक्यं तस्य आज्ञया। किमर्थं तस्य आज्ञया? इदम् इति पदं दिस् वर्क् कर्म विशेषणम्। इदं कार्यं कर्मस्य विशेषणम् इति। ये यः कार्यम् अस्तु। तस्य कः अभिप्रायः अस्ति? अपरं वाक्यम्। क्रियापदम् अभिप्रायं। हाँ, अभिप्रायः कर्तृपदम्। कर्तृपदम्। कः इति अभिप्रायः पदस्य विशेषणम्। कः अभिप्रायः? तस्य इति षष्ठीसम्बन्धः अभिप्राय। Bhagini seems to be busy today. సరిపెట్టేసుకుంటే సరిపోతుందేమో అన్న వాళ్ళు వచ్చేస్తారు మరి ఇప్పుడు ఆపేద్దాం అంటే మెసేజ్ పెడదాం ఆపేసి. అదే అదే ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తానే. कह का क्या बोला आपने? तस्य कः अभिप्रायः अस्ति? कः शब्दस्य क्या बोला आपने? कः अभिप्रायः? कः अभिप्रायः? अभिप्राय कर्तृपदम्। कर्तृपदं कः? कर्तृपदस्य कर्तृपदस्य किम्? कर्तृपदस्य विशेषणं। विशेषणं। कः अभिप्रायः? ओके, अभिप्रायः कः? ओके ओके। I think it is Visheshanam only. I am not able to tell anything else. ఓకే ఓకే ఓకే. ప్రశ్నవాచకం కింద కూడా వస్తుందేమో కదా అంటే.
డ్రాప్ అయి మెసేజ్ పెడదామా? Do anybody know Kannada in this group? Okay, so sorry, today too many interruptions. I am back. Would you like to continue, or shall we stop for today? Did you discuss these sentences? 8 sentences దాకా డిస్కస్ చేసాము. ఆవిడ శ్రీలక్ష్మి కూడా ఏదో పని ఉంటుంది అన్నట్టుగా అన్నారు. ఆపుదాం అంటే ఆపుదాం. సరే, let us stop for today. We'll continue again next week. Bhagini, I wanted to ask you something, Bhagini. చెప్పండి. గురించి ఎవరికన్నా ఏమన్నా తెలుసునా? ఆవిడ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని? పర్వాలేదు, ఆవిడ అంటే పర్వాలేదు, అంటే ఆ మధ్య కొన్ని క్లాసెస్ కి రాలేదు, మిస్ అయ్యానని అన్నారు. బట్ కొంచెం బిజీగా ఉండి, బట్ నౌ ఐ థింక్ షీఈ్ ఓకే. వస్తానన్నారు లాస్ట్ వీక్, బట్ షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్. చెప్పారు, నాకు ఫోన్ చేశారు ఒకసారి, నాకు మెసేజ్ పెట్టమ్మా ఎప్పుడు క్లాస్ ఉండవు అని.